Mga higala, welcome na usab sa atong Tubag Bohol video o gaarita sa atong paboritong topic, no, mga kalihukan ni Congressman Edgar Chato sa unang purok sa atong lalawigan sa Bohol o kinsa kandidato usab mga higala pagka-gobernador dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Okay, atong hatagan o pagtagad kining report gikan ni Rotsin Luraad kalabot aning scholarship program sa atong kongresista, consistent magyud siya ani, no, gikan sa first term niya hangtod karon padayon gihapon ning mga scholarship program o gani ang atong probinsya sa Bohol kining CPG Scholar, no, sila, no, ni Congressman Edgar Chato kanhi Vice Gobernador o ingon man si kanhi Governor Rene Relampagos mao gi nagauna aning scholarship program mga higala sa probinsya kining CPG Carlos B. Garcia Scholar, no? So, arita sa report gikan ni Rotsin Luraad kay dunay 600 mga higala ka mga estudyante sa Bohol Island State University ang nakadawat og scholarship grant gikan ni Congressman Edgar Chato. Atong paminaon ang report gikan ni Rotsin Luraad. And we have about 1,200 plus scholars, no, sa tibuok universidad. And you are the chosen few. Gitunol ang ayuda sa 600 ka mga scholar sa Bohol Island State University Conviso Tagbilaran Campus gikan kang Congressman Edgar Chato ni adtong Lunes. Sila suportado ni Chato pinaagi sa iyang Congressional Barangay Scholarship Program o Congressional Regular Scholarship Program. Dungan sa mong scholarship grant awarding ang turnover sa mga suportang pinansyal sa mga scholars ni Chato ubo sa Special Study Grant Program nga gipaagi sa Commission on Higher Education CONCHED. Mapasalamaton ang mga estudyante kay ang suporta dako kahimuan sa ilang pagtuon taliwala sa crisis o kalisod. Nagpasalamat mig dako kay dako siya kaayo nga tabang namo kay for me dako siya kaayo kanang dako siya kaayo nga ambag sa pag-eskwela kay because I am a working student. Then I am so happy nga this morning nakita nga na-appeal ako ang name of post paghihapon adto. Congressman Edgar Chato, we are so very thankful for this. Masalamaton ko ni Congressman Chato tungod sa iyang tabang kanamo para sa pag-eskwela o sa kumaginikanan. I'm so thankful nga nakagrab ako ang opportunity, and Congressman Chato, thank you very much for these blessings, and God bless to you and to your family. Very brief, I am very happy that today you are receiving your checks para sa inyong support and assistance para sa inyong pagtungha o pag-eskwela. Naigingon, many are called but only few are chosen. There are about 10,000 students of the Bohol Island State University, if I'm not wrong, and we have about 1,200 plus scholars, no, sa tibuok universidad. And you are the chosen few. So I think you deserve a round of applause. We were trying to be consistent with our goals of helping all of you get your education through college. And we are consistent in our advocacy. Ang programa yun nato sa atong panggobyerno is to make sure that our students acquire the best quality education kay mahuning edukasyon nga gitawag nila og best leveler. Nganong mag-leveler man ang edukasyon because while in life, lain-lain ang atong social strata, stratification, na mga adunahan, ay di tanto, ay kalisod. Pero once you acquire education, ang atong mga kabataan will have an opportunity to succeed in life and will be leveled off with the rest of those who succeeded in life because they have spent so much of their time and energy acquiring quality education. So we want to help that because that is also the area where we believe we can be of most help para sa atong mga kabataan o sa inyong mga ginikanan. Na may uban mo ingon nga, mas maayo ko itong, you don't have to teach to give a person fish all the time. What is important is you teach a person how to fish. Totoo ba mo, anak? So, in education, magpatuloy yung pagsingot. You have to spend time, sweat it out, and give the best of yourselves, and spend a lot of energy and sacrifice to work and study.
But at the same time, that is also the best way you acquire success. Because success will be sweeter if you earned it the hard way. So my dear young students, keep up with your ambitions in life. With the Bohol Island State University, the efforts of your administration led by your president, nga mahimong universidad yun ang CBSCAF, nahimo na natong kamatuuran. And I was very happy listening ganiha sa speech ni Gibo Chodoro. Were you all there? Yes. All of you were there? Yes. I was very happy because every time we mentioned Bohol Island State University, that was only a dream before. When we started drafting the law, kay balaod man gyud kinahanglan aron mahimong universidad ang CBSCAF, it was not an easy task. Lisod kaayo nga magbalaod. Ang inyong mga administrators, from your president to the Board of Trustees, labored so hard together with your heads of schools so that they can get all the necessary documents that will support the passing of the law. And it was not an easy way through. And on our part, as lawmakers, we tried our best to debate in Congress and make sure that we defend the position that CBSCAF was already ready to become a state university. Nahusto tingali ang among pagdepensa kay nahimo magyuntang university. And nahusto po tingali ang mga dokumento nga gisubmit sa atong eskwelahan because we deserve the accolade of becoming a university. But what is also important is we keep up with the standards of the Ang university. turnover sa mga scholarship grant gihimo mismo ni Chato uban nila ni Vice President Dr. Elpidio Magante, University Director Fernando Restipicar o Vice System Scholarship Coordinator Dr. Los Ganas uban ni Chato ang kapikas ni ini nga si Purisa Veloso Chato. Kini kabahin sa daghang programa ni Chato aron ang kawadon dili mahimong babag sa pag-angkon sa kabataan ug di kalidad nga edukasyon. Sa niaging simana, gitunol usab ni Chato pinaagi siyang kapikas nga si Purisa ug Chief of Staff sa kongresista nga si Kani Bukal Billy Tungko ang scholarship aid sa 35 ka mga scholar sa Mater Dei College sa Tubigon. Okay mga higala, maukadto ang atong Tubag Bohol video, kalabot sa mga kalihukan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Daghang salamat sa inyong pag-view niring atong gamay nga portion. Hangtod sa sunod natong panagbagat dinhi sa ato ang Tubag Bohol video.